2010 ਦਾ ਸੂਰਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ तमाम तर शिद्दतां दे नाल अग बरसांदा होया गुरब हो गया है। 2010 गुज़िश्ता 10 सालों के मुकाबले च दहशतगर्दां के हवाले नाल बदतरीन साल सी, जिहदे विच 1 जनवरी तो लैके दिसंबर के इख्तिताम तक 50 तो जायद खुदकुश धमाके होए, जिन्हां विच 1200 तो जायद मासूम पाकिस्तानी लुकमाए अजल बन गए। हुण वेखना यह वे कि नवें साल का सूरज साढ़े वास्ते की पैगाम लैके आंदा है। कि गुज़िश्ता साल वांगू दहशतगर्दी के वाक़यात जारी रहणगे या इन्हां विच कुछ कमी आएगी? महंगाई इसे तरह वधदी रहेगी या असी पाकिस्तान के गरीब आवाम के चेहरिਆਂ ते कोई मुस्कुराहट वेख पावांगे? बिजली ते गैस की कमी नूं खत्म किया जाएगा या इसी तरह जारी रखा जाएगा ते नवें रेंटल पावर प्लांट्स के नां ते सानू बहला के करोड़ों रुपए हड़प कर ले जाएंगे? इन्हां सारियां गल्लां दा फैसला ते आने वाला वक्त ही कर सकता है, पर हकायक ते शवाहिद किस तरफ इशारा कर रहे हैं इहदे ते नज़र रखनी बहरहाल जरूरी है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे विच अज हर होशमंद पाकिस्तानी फिक्रमंद है। खारजी खतरात तो किते ज़्यादा संगीन तर अंदरूनी रोग ने जिहड़े वजूदे वतन नूं दीमक वांगू चट रहे हैं। फाटा विच जारी इस्लामी अस्करियत पसंदी, बलूचिस्तान विच जारी खतरनाक हालात, सिंध विच बदतर अमनो आमा दी सूरत हाल ते पंजाब विच वधदे होए अस्करियत पसंदी दे साए, दिगरगूं माशी सूरत हाल, इन्हां सब ने पासबाने वतन के चेहरिਆਂ कोलों हकीकी मुस्कुराहट खो लई है। साडे सियासी रहनुमा अकल तो काम लैंदियां होया अवामी मसाइल नूं हल करन ते आवाम लई आसानियां पैदा करन दे बजाय बैरूनी आका दे इशारिਆਂ ते ज़्यादा यकीन रखते हैं। ऐ ते असी सभी जानने हैं कि पाकिस्तान इस्लाम दे नां ते हासिल किया गया है ते ऐ इस्लाम ही है जिन्हें 4 सूबियां नूं एक लड़ी विच पिरो रखिया है। बदकिस्मती नाल शुरू दे अदवार विच पाकिस्तानी आवाम मनाजरां ते उलमा दी लड़ाइयां नूं इस्लाम दा असल समझ बैठी सी, जिहदे नतीजे विच सानू हज़ारां कीमती जानां दा नुकसान उठाना पिया। ताहम हुण आवाम विच इस्लाम दे दुरुस्त मफहूम दा शऊर पैदा हो रहा है, जिहदी वजह नाल पाकिस्तान विच फिरका वारियत दा जिन काफ़ी हद तक काबू विच आ चुकिया है। इहदे नाल नाल आवाम विच इस गल दा एहसास भी पैदा हो रहा है कि हकीकी भाईचारा, अखुवत ते कायदे आज़म दा पाकिस्तान ही उन्हां दे सारे मसलिਆਂ ਦਾ हल है। मेरा ख्याल है सिर्फ इस्लामी दायरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਾਕਿस्तान एक इस्लामी मुल्क है, वो रस्मां रहनी चाहिए ने, बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਨਾ चाहिए। पाकिस्तान विच कारोकारी, वनी, कुरान नाल शादी जे मजमूम रसूमात नूं सरे अंजाम देण वाली कौम अज इन्हां अफाल दा कला कुमा करन वास्ते सरबस्ता है। कुरान की गल जी वो तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं वो मुतालिक कुछ नहीं जानता, लेकिन कारोकारी का जोड़ा निज़ाम है ना, ये एक गैरत का निज़ाम है। ये असल तो चलिया आ रहा है जोड़ा कि बंदा मतलब एक जिस बंदे का कोई कल्चर नहीं ना उहदे इस गल्लां जिहड़ियां ने वो नहीं ने, लेकिन साडे पंजाब होवे या बलूचिस्तान या सिंध होवे तो ये एक गैरत का मामला जोड़ा है वो नाम लिता जाता है। तो ये देखो ना, ये कोई कोर्टां दे या कोई पोलिटिकल बंदे जिहड़े ने उन्हां दा वो जिहड़े फायदे उठा रहे हैं तू, लेकिन ये तो मतलब एक गैरत का मामला हुंदा है। तो गैरत के मामले जिहड़ा ना वो कारोकारी कभी भी नहीं आंदा। ये फिल्मां बना रहे हैं या जो भी पोलिटिकल पार्टी जिहड़ियां ने वो कह रहे हैं जी असीं कारोकारी मिटा देंगे, ये उन्हां दे बस की गल ही नहीं हैगी। ये तो गैरत की गल है, जिहदे च गैरत है तो वो अपने पलान सलान जिहड़े ने इस हिसाब नाल करदे रहिंदे ने। सर जी साडा सवाल है सी कि अगर किसी तरह खत्म कर लेंदे ने ते पाकिस्तान दे मुस्तकबिल ते इहदे नाल मस्बत असरात की मुरतब हो सकते हैं? देखो ये मैं तुहानूं गल कर लिया, ये हुंदी है अपनी कौम की गल। ये कौमां वालियां गल्लां जिहड़ियां ने वो बह के ते जरगे हुंदे ने, फैसले हुंदे ने, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ क्योंकि ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ
ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਬਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸਰਾਤ ਮੁਰਤਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਸਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਵਡੇਰਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ 62 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਵਡੇਰਾ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਖਾਮਖਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁੱਲ ਹੰਗਾਮੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਡੇਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਡੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਵਡੇਰਾ ਸ਼ਾਹੀਰਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਡੇਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਨੇ, ਬਲੋਚ ਨੇ, ਸਿੰਧੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇ। ਮੈਡਮ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਇਜ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਕਾਰੋਕਾਰੀ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੰਨੀ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਿਵਾਜ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਰਸਮਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਮੁਸਤਕबिल ਤੇ ਕੀ ਅੱਛੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਰਤਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? बहुत अच्छे असरात मुरसत होंगे और हमने हमेशा इन इम्तियाज़ी कवानीन के लिए हमने आवाज़ उठाई है। मेरा NGO औरत फाउंडेशन, बहुत सारे और भी NGOs ने मुस्तकिल इस पे सेमिनार्स किया कि भाई ये जो इम्तियाज़ी कवानीन को हटाएं। तो इंशाल्लाह आई होप अभी वो जो इस्लामी शरीयत कोर्ट है, मेरे ख़्याल से जब हमारा मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन है, वी अकॉर्डिंग टू द इस्लाम हमारे सारे लॉज है, तो आई थिंक एक पैरेलल इस्लामी शरीयत कोर्ट के मेरे ख़्याल से ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हम लोगों ने इस पे आवाज़ उठाई है। अल्लाह करे हुकूमत हमारे इस बारे में सोचे, बिकॉज दिस इज़ अ पैरेलल जुडिशरी सिस्टम जो हम औरतें नहीं चाहते। थैंक यू। ये हमारे पाकिस्तान की नहीं है, ये कबायली जागीरदाराना और वडेराना निज़ाम का हमें एक तोहफ़ा मिला हुआ है। कारोकारी जिसे आप कहते हैं, वन्नी करना जिसे आप कहते हैं, कुरान से जो शादियां कराई जाती हैं, औरतों के पाँवों में जंजीरें डाल के उनको तहखानों में बंद किया जाता है, ये हमारे यहाँ वडेराना और जागीरदाराना निज़ाम का तोहफ़ा है जो हमारी ख़वातीन को मिला है। ना ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रवायत थी, ना ये हमारे दीन इस्लाम की रवायत है, और ना ये पाकिस्तान की रवायत है। ये बिल्कुल एक रवायत के ख़िलाफ़ एक अमल है जो किया जा रहा है। इसको आप रस्म और रिवाज का नाम ना दें, क्योंकि रस्म और रिवाज तो बहुत खूबसूरत होते हैं, वो तो सकाफ़त का एक हिस्सा होते हैं। ना इसमें सकाफ़त, ये सिर्फ औरतों के जहनी, जिस्मानी, रूहानी कत्ल का तरीक़ाकार है, जिसकी ऑफकोर्स जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਦੀਦ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਇਸਲਾਮ ਪਸੰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਆਇਨਾਦਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਸਿਮਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਮੂਮ ਰਸੂਮਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੀਕੀ ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਸ਼ਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। دیگر اسلامی ممالک کے برعکس پاکستان نے اپنے دفاع تے خصوصی توجہ دیتی ہے تے اج بھی اپنی اس کمٹمنٹ تے قائم ہے۔ اج پاکستان دنیا دا واحد اسلامی ملک ہے جدے کول نہ صرف ایٹم بم نہیں بلکہ پاکستان دے کول جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے۔ پاکستان اپنے دفاع واسطے ہر ممکن اقدام کر رہا ہے، جدی وجہ نال طاقتور تو طاقتور ملک بھی پاکستان وال میلی اکھ ویکھن نال گھبراتا ہے۔ پہلا معلومات دی عدم دستیابی دی وجہ نال عوام ایک دوسرے تو کٹے ہوئے سن تے انہاں نوں پتہ ہی نہیں سی ہوندا کہ کی ہو رہا ہے۔ ایسی وجہ نال سن 1971 وچ سانحہ مشرقی پاکستان بھی وقوع پذیر ہویا۔ تاہم اج میڈیا تے موبائل ٹیکنالوجی دی بدولت پورا پاکستان ساڈی جیب وچ سمٹ آیا ہے۔ اج ایک عام پاکستانی ماضی دی نسبت زیادہ باخبر ہے۔ ایسی وجہ نال 2005 دا کشمیر دا زلزلہ ہوئے یا پھر 2008 دا بلوچستان دا زلزلہ،
عدلیہ تے شب خون دا معاملہ ہوئے یا پھر بلوچستان دے حقوق دا معاملہ، سارے پاکستانی یکجان ہو جاندے نے، جدی وجہ نال پاکستان دے ایک مضبوط قوم ہون دا تاثر ابھردا ہے۔ فرسودہ رسموں کے خاتمے کے لیے ہمیں کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا، صرف علم کو وسعت دینی ہے۔ جب علم آئے گا تو فرسودہ رسمیں بھی جائیں گی، جاگیرداری نظام بھی جائے گا، اور پھر ہی جمہوریت بھی آئے گی۔ اب 2011 آ گیا، عمر پاکستان کی ہر سال بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے ذہنی عمر کا، وہ کوئی ساتھ ساتھ نہیں بڑھ رہی۔ اب تک وہ ملک جو ہم سے بعد آزاد ہوئے وہ بہت آگے نکل گئے، اور ہم تو لگتا ہے بقول منیر نیازی کے ریورس گیئر میں ہے، حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ تو اس کے لیے سب سے ضروری، میں جو سمجھتا ہوں کلیدی بات، کی ٹو اٹ از ایجوکیشن۔ جتنی ایجوکیشن آئے گی، خود بخود یہ ساری رسمیں، یہ فرسودگی ہمارے معاشرے سے چلی جائے گی۔ میں دعا گو ہوں ایک ایسی حکومت کا، کچھ ایسے لیڈران کا جو اس سب سے بنیادی ضرورت پہ توجہ دے۔ شکریہ۔ ملک کے اندرونی اور بیرونی مسائل جس سمت وال ود رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا ہے۔ پاکستان وچ بدامنی، دہشت گردی تے خوف و ہراس نے جتھے ایک عام شہری دا مستقبل غیر یقینی بنا دیتا ہے، اتھے پیشہ ور سیاستداناں دا رویہ بھی اونا ہی غیر یقینی تے غیر مستحکم ہے۔ کی تہاڈا دتا ہویا ووٹ کوئی تبدیلی لے کے آیا ہے؟ شاید تھوڑے لوگوں کا جواب ہاں وچ ہے، کیونکہ ہون بھی اسی نہیں جانتے کہ پاکستان دا مستقبل کی ہے۔ کہ اسی لوگ دنیا دی عظیم قوماں وچ کھڑے ہو سکنے ہیں؟ کہ ساڈے سیاستدان، حاکم پیارے ملک پاکستان نال واقعی مخلص نے، یا صرف اور صرف اقتدار، دولت، طاقت یا شہرت دی ہوس ہے؟ کہ اسی سارے پاکستانیاں نے اپنے رہنماواں نوں اس لیے ووٹ دے کے جتایا سی کہ وہ صرف اور صرف ووٹ لین دے ویلے وڈے وڈے وعدے کرن تے خوشحال پاکستان دا خواب وہا کے ساڈے ووٹاں دا غلط استعمال کرن؟ آخر کدوں تک چند مخصوص خاندان، مخصوص لوگ ساڈے ووٹاں نوں ایک ربر سٹیمپ دے طور تے استعمال کرتے رہیں گے؟ صحیح شخص کو ووٹ دینا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم نہیں نکلتے ووٹ کرنے تو غلط لوگ آ جاتے ہیں، چاہے وہ ایسوسیشنز میں آئے، چاہے کاؤنسلز میں آئے، چاہے حکومت میں آئے۔ تو میں سمجھتی ہوں ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم نکلیں اور ووٹ ضرور دیں، اور جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایمانداری سے وہ کام کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے، آپ اس کے لیے ووٹ ڈالیں، لیکن ڈالیں ضرور۔ اگر آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو جتنا نقصان ملک کا ہوتا ہے، غلط لوگوں کی تو وہ ذمہ داری بنتی لیکن آپ کی بھی پھر بنتی ہے کیونکہ آپ نے ووٹ نہیں ڈالا۔ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ قائد اعظم کا جو خواب یہی تھا کہ ہم لوگ سب مل جل کر رہیں، ایک آزادی سے رہیں، جمہوریت پاکستان میں آئے، لیکن جس طریقے سے ہم رہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو ایک آزاد ملک میں رہ کر بھی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں سے پابندیاں ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے جو ہے کہ اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے ہم قید ہیں۔ جب تک ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم مل جل کر نہیں رہیں گے، جب تک ہمارے میں ایک کا نہیں آئے گا، تب تک پاکستان کی حالت نہیں بدل سکتی۔ تو قائد اعظم کو علامہ اقبال کا خواب یہی تھا کہ سب لوگ جو ہے کہ پاکستان میں پڑھے لکھے زیادہ ہوں، اور جتنے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے اتنے زیادہ ان کی سوچ اور وہ پاکستان کی طرف آئیں گے۔ یہاں ہم لوگ سب لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں تو صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم ملک کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ جب تک ہم ملک کے بارے میں نہیں سوچیں گے، ایک ساتھ مل کر نہیں سوچیں گے، تب تک پاکستان میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کہ کدی کوئی محمد علی جناح، لیاقت علی خان تے محب وطن رہنما سانوں مل پائے گا؟ ذرا سوچو کہ اج اچھے یا برے پاکستانی حالات دے ذمہ دار کتے اسی یا ساڈا دتا ہویا حق رائے دہی یا ووٹ تے نہیں؟ کہ اساں نے صحیح لوگوں نے چنے ہیں یا سانوں استعمال کیتا گیا ہے، جس طرح کہ پاکستان بنانے تو بعد تو کیتا جا رہا ہے؟ قوم جو اپنے آپ کو آزاد اور خود مختار کہتی ہے، یقیناً ایک ملک کا دار و مدار اس کے مضبوط دفاعی نظام پر ہوتا ہے، اور وہ اسی صورت مضبوط اور ایک ملک کے مفاد میں رہ سکتا ہے جب اس کے فیصلے اس ملک کے سرحدوں کو نہ صرف مضبوط کریں بلکہ دشمنوں کو اسے دور رکھ سکیں۔ اگر ہم دفاعی نظام ہو یا اپنے کسی بھی سسٹم میں کوئی خرابی دیکھتے ہیں کہ جس میں ہم کوئی ڈکٹیشنز لے رہے ہیں یا ہم امداد کی بات کر رہے ہیں، تو وہ محض اس لیے ہے کہ بحیثیت قوم اپنی ذمہ داری ہم پوری نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم بحیثیت قوم متحد ہو گئے اور ہم نے جو ہم بات کر رہے ہیں اس قول کو اپنے فعل میں لے آئے، تو یقیناً لیڈران بھی اسی حساب سے فیصلے کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو ہم صرف محض چند لیڈرز سے شکایت نہیں کر سکتے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں پہ اعتراضات تو کرتے ہیں،
لیکن اسے ختم کرنے کے لیے عملی اقدام نہیں کرتے. اور دفاع ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے ذہنوں میں بھی ایک مضبوط اور مربوط پالیسی کو لے کر آنا ہے. اج پاکستان اس چوراہے تے کھلوتا ہے کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جڑا مسائل تو پاک ہوئے. پاکستان 63 سال بعد بھی سیاسی اقتصادی تے عدم استحکام دا شکار ہے. بین الاقوامی مارکیٹ وچ پاکستان دا بہت غلط تاثر ابھر رہا ہے. لوگ دہشت گردی تے اپنے مستقبل تو پریشان نظر آتے ہیں. ہر کاروباری شخص تو لے کے مزدور تک روندا ہویا نظر آتا ہے. چین دا قیام ساڈے ملک تو بعد ہویا پر اودی دن بدن ودی ہوئے ترقیاں تو امریکہ نو خوف ہے. پر افسوس اسی اج بھی اوتھے کھلوتے ہیں جتھے پہلا کھلوتے سن. پاکستانی عوام دا کوئی پرسان حال نہیں. پاکستانی عوام دی جان و مال محفوظ نہیں ہے. بے روزگاری دا تناسب ودتا جا رہا ہے. ڈگری ہولڈر طلباء و طالبات در بدر دیاں ٹھوکراں کھاندے نے. ساڈے بزرگاں نے اس لیے تے قربانیاں نہیں دتیاں سن کہ انہاں دی قربانی اثار تے خلوص ضائع ہو جاوے. جس وطن دی مٹی نو انہاں نے اپنے لہو نال سیراب کیتا ہے وہ پھر تو بنجر تے ویران ہو جاوے. انہاں حالات وچ سانو سب پاکستانی عوام نو مل کے اپنے دشمناں تے انہاں دے پیدا کردہ مسائل دا مقابلہ کرنا ہے تاکہ پاکستان دا مستقبل قائد اعظم دے خواب وانگو روشن رہے. پاکستان دی مسلح افواج نے عہد جدید دی سب تو مشکل جنگ لڑی تے دنیا دے اندازیاں دے برعکس اس جنگ وچ کامیابی حاصل کیتی. ایسی طرح دی جنگاں وچ امریکی تے اتحادی افواج پھسیاں ہوئیاں نے تے مزید پھسن دے خدشات تو دوچار نے. پاکستان دی مسلح افواج نے مالاکنڈ ڈویژن وچ 25 لاکھ مقامی لوکاں دا اپنے علاقے تو انخلا کرا کے دہشت گرداں دے خلاف آپریشن دا انتہائی انوکھا تے خطرناک تجربہ کیتا. نہ صرف وہ علاقے دہشت گرداں تو پاک کیتے گئے بلکہ 25 لاکھ افراد نو کئی مہینیاں تک کیمپس وچ رکھن دے بعد واپس انہاں دے گھراں وچ آباد کیتا گیا. اے ہمیشہ تاریخی کارنامہ قرار دیتا جائے گا. اے سب کچھ فوجی لیڈرشپ تے ویژن دی وجہ نال ممکن ہویا. سب تو اہم گل اے وے کہ اس خطرناک جنگ وچ سیاسی تے فوجی قیادت وچ مکمل ہم آہنگی رہی. ہون تک جڑیاں حیرت انگیز تے غیر متوقع چیزاں سامنے آئیاں نے او ایک خوشگوار تے وڈے معجزے دا سبب بھی بن سکتیاں نے. پاکستان نہ صرف بحران چوں نکل سکدا ہے بلکہ اینوں ایک نواں رستہ بھی مل سکتا ہے.